Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Yatno Aki Hobi Mas Bro. Gimana kabarnya Mas Bro? Semoga sehat selalu dan murah rezekinya, tentunya bahagia selalu. Dan saya kembali mancing lagi dan ditemani sama Bro Kuat. Mantap. Untuk umpan saya menggunakan cacing merah Mas Bro. Kayak gini. Ini cacingnya seperti ini. Target ikannya ikan wader pari dan wader cakul. Oke Mas Bro, jangan tunggu lama-lama, mari kita mancing. Soalnya sudah lama banget gak mancing Mas Bro. Oke Mas Bro, bila suka sama video ini silahkan like, komen, dan subscribe-nya Mas Bro, dan tinggalkan komentar Mas Bro. Oke lanjut Bro. Mas Bro, kita lanjut mancing Mas Bro. Ini umpannya Mas Bro. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting lempar terus Mas Bro. Mas Bro, strike Mas Bro. Waduh, waduh. Mantap Mas Bro, mantap jiwa. Target sesuai. Mas Bro, lanjut lagi Mas Bro. Ke sana Mas Bro. Ayo. Maknyut ayo. Iya Mas Bro, lagi Mas Bro, mantap jiwa. Lempar lagi Mas Bro. Wis Mas Bro, lagi Mas Bro. Aduh, lepas Mas Bro. Oke Mas Bro, lanjut lagi Mas Bro, sini. Lempar lagi. Wis Mas Bro, dapat Mas Bro, alhamdulillah. Nanti kita lempar lagi Mas Bro, sini Mas Bro. Wis, lempar lagi Mas Bro. Wis Mas Bro, dapat Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, targetkan wadernya Mas Bro. Lagi Mas Bro, maju. Wis, dapat Mas Bro. Mantap Mas Bro. Dan water Mas Bro. Tele. Ayo dimakan, ayo ikan. Wis, dapat Mas Bro. Mantap jiwa. Ikan wader Mas Bro. Lanjut lagi. Nyam, dapat Mas Bro, lumayan. Oke Mas Bro, lempar sini Mas Bro. Banyak ada ini Mas Bro sini. Wis, dapat Mas Bro. Mantap Mas Bro. Oke Mas Bro, lempar sini Mas Bro, dekat-dekat aja Mas Bro. Wih, Mas Bro, mantap Mas Bro. Double strike Mas Bro. Bro Kuat juga dapat tuh Mas Bro. Mas Bro, Bro Kuat juga dapat Mas Bro. Oke, lempar lagi Mas Bro. Wis Mas Bro, dapat Mas Bro, lumayan. Lempar lagi Mas Bro. Dapat Mas Bro. Mantap Mas Bro. Mas Bro, sini Mas Bro. Wis, dapat lagi Mas Bro, lumayan Mas Bro.
Wis dapat mas bro. Lumayan mas bro. Nih lepas. Wih dapat mas bro. Wih bokol. Wih mantap mas bro. Double strike mas bro. Cakul. Pater cakul mas bro. Timbannya orang beres. Lempar sini mas bro. Plung. Ini mas bro. Wis dapat mas bro. Mantap jiwa mas bro. Lempar lagi. Wih dapat mas bro. Saya belum lempar mas bro. Belum kuat malah dapat mas bro. Lumayan babon. Saya lempar mas bro sini mas bro. Wis. Walah, mantap. Bebon. Mantap jiwa mas bro. Ini hujannya. Mas bro, udah mau hujan mas bro. Udah hujan besar mas bro ini. Kita coba lagi mas bro. Udah. Lempar lagi mas bro. Mau hujan mas bro ini. Udah hujan mas bro. Kelihatan mas bro. Wih, babon mas bro. Mantap mas bro. Oke mas bro, lempar lagi mas bro. Mancing sambil gerimis-gerimisan mas bro. Wih, dapat bro, babon bro. Alhamdulillah bro, babon bro. Mantap bro, mantap jiwa bro. Wis babon mas bro. Mantap jiwa mas bro. Lempar lagi mas bro sini mas bro. Wis dapat mas bro. Wih, mantap jiwa. Mantap. Wih, dapat bro. Mantap. Mas bro, lempar sini mas bro. Udah deras banget mas bro. Mas bro dapat bro. Mantap bro, plungnyut bro. Oke mas bro, lempar sini mas bro. Wis mas bro, bobon mas bro. Waduh mas bro, aduh lepas mas bro. Aduh. Oke mas bro, lempar sini mas bro. Di air deras-deras mas bro. Wis mas bro, dapat mas bro. Bobot bro. Ini mas bro, dapat mas bro. Mantap jiwa mas bro, bobon mas bro. Lihat mas bro, bobon.
trek bro. Mantap bro. Ayo makan. Ayo. Iya mas bro, udah dapat lagi mas bro. Mantap jiwa mas bro. Wes mantap mas bro. Wes babon bro. Lumayan bro. Itu mas bro, lempar sini mas bro. Semoga ada yang makan mas bro sini. Duduk sini mas bro. Wis dapat mas bro. Mantap jiwa mas bro. Bro, sekian dulu video pancing dari saya mas bro. Semoga menghibur mas bro. Untuk bro kuat nyangkut mas bro. Oke mas bro. Bila ada salah kata saya mohon maaf besar-besarnya. Saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasilnya itu mas bro, lumayan mas bro. Masih dalam banget mas bro itu. Ya alhamdulillah mas bro ya. Lumayan.